आम छोट छोट होलु देव देव भाई पाखे आम काटुलु आम पिला आसिक काटुंट खुशी लगुच। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग मुझे प्रदीप सेलून आसती देखते काठ दुकान को देखिए जापर देसी चिकित्सा काठ दुकान काठ चेयर देखु ये हूँ काठ चेयर देखु काठ चेयर एमती बसवे पछपटे गोटे बेंट लगी मुंड को ठेसाई कंटा गोटे मझे दिखाई देखो ये कंटा दिखाई मझे आउ देव भाई ये मुरुकी मुरुकी हसुंट देसी दुकान देसी झाड़ू अच्छी देखो फूल झाड़ू भी ना खजूरी झाड़ू देसी झाड़ू रे देव भाई ए झाड़ू झाड़ू मारुंट मोर दाढ़ी टे खाली काटिदेवार अच्छी चुट्टी काटार नहीं मत थंडा टे चुट्टी काटिले मुंड धोया पड़ो दाढ़ी टे खाली साइज ट्रिमिंग कर पलैया प्रकाश आसूची ए फोन करी मो सांग प्रकाश चिकण है घरे निजे सेविंग पलि आसी माने पैसा सेव करदा। अरे मुझे कही सारे प्रकाश मोर दाढ़ी काटू देखला सी प्रकाश सेविंग पूरा चिकण है अभी काटब आउ चंदन काटब चंदन मु भी काटबीन कारण पिला दीटा काटे बाप पु 3 जन काटती मुझे काटबी अभी कहीं दे यार चुट्टी बहुत कम उठुची ना उठिबो धीरे धीरे मोटा जाड़ कथा मान हाँ पेपर दे ए पुआ देख के हसुची ता पाली पड़ो देख कि हस आज कौन खाई मोर आलू चप तू घर तैयारी देला ना किणी खाई किनी खाई को क्लास है तोर सप्तम वाला ना ए पुआर पाली पड़ो मो पुआ पर अरे तार रास्ता कर पकड़ उठे फोन पे कर देबे हाँ आम छोट छोट होलु देव देव भाई पाखे आम काटुलु आम पिला आसिक काटुंट खुशी लगुच तापर मो पिला पिली बड़ हे सी बाहे ये से तो 80 वर्ष कि 90 वर्ष दुड़ दुड़ हो चमड़ा से तो सी काटुथे नथब क पड़े थो अरे बुढ़ा हो भी कहलिया काटियो तमें बापा रे एपट को आइलु टिके बुली गलु देखी तू कथा मानुनु एमती कहीकि छुट्टी कटा हम आ से पूरा बुढ़ा जाइए क्या न न कोड़े प्लस 29 तुम जीविका तुम कंटिन्यू करूथ जीविका छाड़ी न तो नंदा आइलु रे से जो जेजे काम रे नंदा आइल चंदन हाँ कहू अरे भाई बोपा को दीटा बहुत लेट कल एबे अभी पाली अभी एबे मैदान उपर प्रस्तुत हो जाइए चुट्टी काटिया अभी गार पके मुंड रे तुम बारिक तुम बारिक सब सियाणिया चतुर बुद्धि ना सत
ମାନେ ଏଟା ମଜାରେ କହନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସିଏ କ'ଣ ତମ ସାଥିରେ ମିଶିକି କଥା ହେଲା କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଚତୁର ଆରେ ଚତୁର ମଣିଷ ବାରିବ। ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ମାନେ ଦୋକାନରେ ବସିକି ଆକୁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ବୁଝୁଛ ଦେବ ଭାଇ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ସରିଛି ଆଉ କାଲି ପଢୁଥିଲି ସକାଳୁ 4ଟାରେ ଉଠିକି 4ଟାରେ ଉଠିକି ପଢିଗଲୁ। କ'ଣ ପଢିଲୁ? କାଲି ମ୍ୟାଥ ପଢା ହେଲା। ଯାଉ ମାନେ 4ଟାରେ ଉଠିକି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି। ହଁ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ଅଭି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇ ସ୍କୁଲରେ। ଆଉ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବ। ସେ କହିଲା ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କାହିଁକି କରିବି, ଏକାଥରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବି, ଏକାଥରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି, ହଁ କଞ୍ଚା ବେଳେ ଗୋଟେ ନାଁ ଥାଏ, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ଫଳ ଆଗରେ କଞ୍ଚା ଲଗେଇ, ସବୁ ଫଳ ଆଗରେ ପାଚିଲା ଲଗେଇଦେବେ, ହେଇଗଲା। କ'ଣ କଞ୍ଚା ଆପେଲ ପାଚିଲା ଆପେଲ। କାଞ୍ଚା ଉପରେ ବାଜିଲା। କହିପାରିବ? ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା କ'ଣ, କୋଉ ଫଳ କଞ୍ଚା ବେଳେ ଗୋଟେ ନା ପାଚିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ନା ନା? ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ? ଗୋଟେ ବାପ ତା ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ଦେଲା ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କହିଲା ମାଲ ଏତେ ଭୋକ କଲେ ଖାଇଦେବୁ, ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ପିଇଦେବୁ, ଶୀତ ଲାଗିଲେ ଜାଳିକି ନିଆଁ ପାଇଦେବୁ। ନଡ଼ିଆ ରାଇଟ୍। କ'ଣ? ନଡ଼ିଆ ଶୋଷ ଗଲେ ପିଇଦବ ନଡ଼ିଆ ପାଣି, ହଁ। ଆଉ ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇଦବ ଆଉ ହଁ। ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଜାଳିଦବ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଖୋଳଟାକୁ ଆଉ କଥା ଜାଣିଦେଇଛି। ଏମିତି ଆମ ଭାରତରେ କୋଉ ଫଳ ଅଛି ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଫଳ ହବାକୁ ହଁ 2 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଫଳ 2 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। କ'ଣ କହୁଛୁ? କୋଉ ଫଳ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଟୋଟାଲି। ଜାଣିଛି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଆଉ। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ନାଇଁ କୁହନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସିଏ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଥରୁଟେ ଫଳିବ, ତାପରେ ସେ ଗଛ ମରିଯିବ। କୋଉ ଗଛ? ଫଳ? ଏ କହିଲା ମା କଦଳୀ? ଯାଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଟୋକାଟା। ଏତେ ଗାର ପକେଇ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛି ବା? କୋଉଠି ଅଭି କୋଉଠି? ଏଇ ସାଇଡରେ। ଏଇ ସୂତାଣ୍ଠି ନାଇଁ ଏମିତି ସାଇଡରେ। ନାଇଁ ସେଇଠି ଏମିତି। ରେଫ୍ରିଜରେଟର। ହଁ ମୋ ପୁଅର ଚୁଟି କଟା ଏବେ ସଇଲା, ଗାର ପକା ସଇଲା, ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି ତାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଉ ପୁଅ କ'ଣ କହିବୁ କହିବେ? କିଛି ନାହିଁ, କହିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ହେଲା, ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ କହିଛି, ତା କଥା ରଖିବେ, ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳିବେ। ବାଏ ବାଏ।